औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह से एस्टिमेट लग गया है, एक घर बनना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो कह रहे थे ये लोग के शायद तीसरे महीने मार्च में घर बनेगा ईद के बाद, लेकिन जिस तरह चीज़ें वगैरह लाई जा रही हैं और आज मिस्त्रियों को भी बुला के तो बता रहे हैं जी 2 कमरे और 1 बरामदा और 1 किचन। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं जी आप 3 कमरे बनाएं, 2 कमरे रहने के लिए और 1 कमरा जो बड़ा है, मतलब जिस तरह सिटिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, उसको साफ़ सुथरा रखे। तो अभी फ़ियाज़ मिस्त्री भाई को तो समझ नहीं आ रही थी, अब पता नहीं मुझे किस चीज़ का ठेका है। रेत वगैरह ईंटें वगैरह ये लेके आए हैं, इसके अलावा क्या है, लेंटर है, टीआर है, गार्डर है, क्या है कि पूरा विद मटीरियल है कि सिर्फ बनवाई जो चुनाइयाँ होती हैं और उसके बाद जो एक मजदूरी होती है बना के और उसके बाद उसको प्लस्तर वगैरह करना। अब पता नहीं है। तो फिर उनको जिस समझ नहीं आ रही थी मिस्त्री को, तो इसने कहा मैंने कुछ भी नहीं देना। जुवेद ने कहा, तो उसने कहा चाह तो देवेगा ना, तो जुमेरात देसी मुर्गा जड़ा वो खाना। तो फिर फ़ियाज़ बना के नक्शा दे रहा है। तो अगर तो वो इसी तरह वो लंबे लंबे जो बरामदे कमरे बना के बरामदे बना ले और किचन, उसका मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं। अगर इतनी देर बाद भी उधर देखे ना, हुमैरा ने कितना प्यारा घर बनाया माशाल्लाह से, फ़ियाज़ ने कितना प्यारा घर बनाया, उसका भी जो भी है, नसरुल्लाह लोगों का भी ठीक है, आपदा के भी 2 कमरे और बरामदा वो भी मतलब अच्छा बना हुआ है, लेकिन सीधा सीधा ही वो घर बना। लेकिन आज अगर ये नया बना रहे हैं तो इन्हें चाहिए एक अच्छा सा नक्शा बनवाएं और उसके तहत एक बार खड़ा कर लें, लेंटर वगैरह डाल के ना, एक कमरे में करें प्लस्तर और उसमें अपना रहन सहन करके ना, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लें। ऐसी बात है ना, बिल्कुल। क्योंकि बंदा एक वक्त में इतना बड़ा नहीं घर बना सकता। लेकिन वो मैंने बता रही है जी, शायद कल जिस तरह कह रहे हैं गांव बेची है ना, उन्हें गाय, तो उस पर कह रहे थे कि गाय बेची है, तो बच्चे दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, कह रहे हिबा बड़ा रोई है। और वो बच्चे आपको पता है ज़ाहिर है, फिर घर में जो जानवर तो फिर तो होता है, बच्चों को थोड़ा लगाओ। लेकिन चलें जी, एक घर का शौक़ है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अच्छा घर बन जाएगा। तो फिर उधर देखें कहते हैं, फिर जो आज कह रही है कि अल्लाह सोनिया मेरे भरा दा बच्चा महंगा बिक जाए, क्योंकि मेरे भरा ने घर बनाना है ना, इस वास्ते। अब पता नहीं कितने का वो बच्चा बिकता है, कितने का नहीं। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, चैनल सही चल जाएगा तो घर बन जाएगा। वो प्लस्तर वगैरह तो चैनल ने करवा देने हैं माशाल्लाह से जी। मैंने तो जहाँ पहली एक वीडियो देखी जिसमें हुमैरा, इनकी अम्मी जान और समाविया तीनों जा रही हैं, जहाँ समाविया एप्पल खाती जा रही है और ये गए हैं उधर से माल्टे फ्रेश माशाल्लाह से माल्टे तोड़ के लाए हैं। और वो जो लहसुन की कहते हैं ना, ग्रीन लहसुन तोड़ के लाए हैं साग को तड़का लगाने के लिए। तो अगले ही लम्हे वीडियो देखी है जी, जिसमें उसकी हुई है तबीयत ख़राब, और वैसे तो लेटी हुई वो हंस रही है। तो फ़ियाज़ ने थंबनेल लगाया कि समाविया की बहुत ज़्यादा होगी तबीयत ख़राब। मैंने कहा अल्लाह पाक की खैर करें। हाँ, आपने देखी है जहाँ समाविया की तबीयत ख़राब हुई है? हाँ जी, उसका बीपी था 153 था शायद, उसका बीपी काफ़ी हाई था और उसका ना बोलने 135 53 153 मतलब के 153। हाँ जी 53 था। तो वो उसे बोला भी नहीं जा रहा था बेचारी से ना, और ना मतलब जैसे सर में दर्द होती ना, वो कह रही थी माल्टा खाओ नमक के बगैर। पता है ये कितना नमक लगा के माल्टे हाँ खाते जी। हैं, आपने देखा? तो कह रही थी हम लोग ये चाहते हैं कि गोलियां ना लगें, गोलियां ना। कहते नहीं मैंने गोली नहीं खानी। तो कहती नहीं खा लो अब तुम। कहती नहीं मैंने नहीं गोली खानी। कहती फिर तुम ना मौसमी वगैरह, बीपी की गोली? हाँ जी, नहीं, अभी ऐसे थोड़ा तो खाई जाती। मौसमी वगैरह तुम फिर खाओ नमक के बगैर, ताकि तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो। माल्टे से भी इतना नहीं होता ये, मतलब जिस तरह कहते हैं ना लस्सी ज़्यादा पीती, लस्सी बगैर नमक के 7 अप की बोतल में पानी डाल के पीती तो वो फिर पिए। नॉर्मल हो। हाँ, उससे ये होता है कि अगर आप दूध में पानी डाल के, मतलब आधा गिलास दूध है ना, तो उसमें आधा गिलास पौना गिलास पानी डाल के वो पिए बगैर नमक के। वो जो लस्सी होती है, दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर इससे होता है कि ये मतलब कि यूरिन खुल के जब आता है तो फिर उसके बाद ये होता है कि बीपी थोड़ा नीचे आ जाता है। सर्दी है ना, सर्दी में उस हिसाब से बीपी हाई में पता नहीं तबीयत उसकी ठीक नहीं थी। फिर बता रही थी कि
فیاض اور یہ دونوں گئے ہیں، میرا میاں علی ویر کا نام رہی تھی، فیاض اور علی ویر گئے ہیں، انہوں نے میرے دوپٹے کو یہ لگوایا وہ لگوایا، لیس لگوائی ہے، 10,000 دا میرا سوٹ وا تے کیا تھی 600 دی لیس لئیے تے 150 لوائی دیتی ہے، تو 750 کا پڑا، اور انہاں دونوں دی پسند نو بہت ہی زیادہ بہت ہی سونا دوپٹہ میرا تیار کروا کے لے آئے، تو جو اس کا میاں تھا کہہ رہا تھا ہن نہیں جانا میں فیاض دے نال، انہوں کسی دکان دی لیس ہی نہیں پسند آتی، علی ویر کہہ رہا ہے ہاں جی، تو پھر یہ دونوں گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ گئے، یہ چاروں گئے ہیں، پھر اسٹوریاں سنا رہی تھی کہ ہم لوگ مری گئے تو وہاں پہ اتنی پہاڑیاں یہ مری گئے ہیں اسلام آباد مری گئے تھے یہ، اچھا تو دوسرے دن ہی ہاں جی میں ان کو لے آئی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، سماوے ایکو ہی روڈ وا نکی جی پہاڑی ایکو روڈ وا تے اوندے تے ایکو تے چلدے نے آندے بھی نے تے جاندے بھی نے لوگ، پرانا راستہ کہتی ہوگی نا، اب تو نیا راستہ بھی ہے نا جدھر سے ہم لوگ آئے تھے، ہاں جی جب گئے ہم تو ایک روڈ پہ گئے تھے، وہ صحیح ہاں بات ہے، جی وہ ایک ہی ہے، ایک اسی سائڈ پہ جا رہی ہے اور اسی سائڈ پہ آ رہی ہے، تو اب جب آتے ہیں نا دوسری سائڈ سے جدھر سے ادھر ہم رکے بھی تھے جہاں انہوں جی نے کہا تھا جی تصویریں جی تو وہ کھلا روڈ ہے جس پہ پچھلے دنوں ہمیں لے کے آیا ڈرائیور ہے نا، ہاں جی، ہاں وہ راستہ صحیح ہے، کھلا روڈ ہے، تو یہ پرانے تو کہتے میں وہاں پہ کہہ کے آئی کہ بس میرا آخری تے پہلا چکر ہے، پہاڑوں سے ڈرتی ہوگی ہاں نا، تو پھر وہ کہہ رہا تھا علی ویر کہہ رہا تھا ہبا دا، کہتے میری ہبا دے پیپر نے تے وہ کہی جا رہی جلدی جلدی مینوں پیپر لے لو میں آدھے گھر جانا وے، تو چلو اللہ علی پاک ویر کرے کہتا جوید نو کبھی انہوں دے پیپر دا حساب کتاب پوچھ کے آوے پھر کدوں لے کے جانا اسی انہوں، تو ابھی تو ادھر ہے، گئے تو نہیں ہے، نہیں ادھر ہی ہے ابھی تک، ہاں ادھر ہی ہے، وہ کہہ رہی تھی نا جب چھوٹا رو رہا تھا تو کہہ رہی تھی کہ وہ نا میں انہوں کیا تو پھاڑے منڈا پھاڑتے انہوں چپ کرا تو میں تیرے کام کر دینی ہے، مطلب میں سماویہ کے پاس چپ کرتا میرے پاس نہیں چپ کرتا، تو ادھر میں حمیرہ کے پاس بھی بیٹھی ہے جہاں کہہ رہی ہے جی گلے شکوے سارے ہو گئے دور، تو لیکن اندر یہ اور ہی باتیں کر رہی ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا بتا رہی ہے، کون سے گلے شکوے دور ہوئے، تو حمیرہ کے ساتھ تو اس کا مہوش کا کوئی گلہ شکوہ ہے بھی نہیں، بس گلے شکوے تو علی ویر کے ساتھ ہے، وہ تو پہلے ہی مطلب پہلے آسیہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتا تھا، اب یہ ہو گیا کہ اب مہوش کو منہ نہیں لگا رہا، اور وہ آسیہ اور جو ہے ادھر جاوید ان کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو چلیں جی ادھر ماشاءاللہ گرینڈ دعوت کے لیے گرینڈ شاپنگ ہو رہی ہے، آسیہ کے بھائی اور امی جان گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ادھر کس کی گرینڈ دعوت اور گرینڈ شاپنگ ہے، دیکھی نہیں میں نے، ویڈیو دیکھوں گی پھر بتاؤں گی، تو ادھر جو ہے اپنی جو مہوش ہے وہ بھی ماشاءاللہ بتا رہی ہے جی میں نے سارے کام کر لیے، آٹا بھی گون لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی اپنے کچن کی تیاریوں میں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کچن کو کیسا سیٹ کرتی ہیں، کیونکہ اب ریسو ریسی سارے کام ہون گے، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کا تو نیو گھر ہے، نیو سامان ہے، فیاض کا تو ہے، ان کو تو ابھی کتنے سال ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی اے سی لگوا رہے ہیں یا سولر پینل لگوا رہے ہیں، جو بھی ہے، تو ان کا گھر ہو جائے گا کمپلیٹ، کچن بھی بن گیا ماشاءاللہ، تو ابھی آسیہ جب بنائے گی، جب آسیہ کا کچن نیو ہو جائے گا نا پھر آگے اب مزہ آئے گا، اب مہوش کیا کرے گی، مہوش جو ہے کیا کرتی ہے، تو جی کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں عثمان کی امی جان ایک کاغذ لے کے بیٹھی ہوئی تھی، تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے جی یہ کون سے کوئی پراپرٹی کے کاغذ نکال کے بیٹھی ہیں، تو بعد میں آیا عثمان جہاں پھر وہ اپنے چاچو کو چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے نہیں آج والی ویڈیو میں وہ تو کل گیا، تو پھر اس نے جا کے امی کو نہیں بتایا اور خود ہی جو پیٹی کھول کے تو نکالنے لگ گیا چیزیں، میں نے کہا اللہ خیر کرے گی کون سی زمین کے کاغذ نکال کے بیٹھ گیا، پھر اس کی امی بھی پوچھتی رہی کی ایک ہی لب رہے ہیں کی، تو اس نے نہیں بتایا، بعد میں بتایا دکھایا کہ جی یہ ہے میرا بے فارم، تو اب میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں نے بنوانا ہے اپنا شناختی کارڈ، اور اس کے بعد میں نے بنوانا ہے ڈرائیونگ لائسنس، جس طرح بہت سختی ہو گئی ہے، اور لاہور کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا جی، لاہور یہ تو پتہ نہیں کتنی دنیا لاہور آ رہی ہے بسنت کہاں منانے سے آ رہے ہیں لوگ یہاں پہ بسنت منانے کے لیے، اور اتنے دل مہنگے اتنا گڈے، ڈر رہا ہے نا بہت ہی ہاں اور زیادہ، بتا رہے ہیں جی کہ یہ گڈا نہیں خریدنا، یہ نہیں خریدنا، یہ اگر پکڑا گیا گڈا تو عمر قید ہے، یہ وہ، اتنا دل ڈر رہا ہے نا، یقین کریں حالانکہ انہوں نے بائکس پہ وہ لگا بھی دی ہے کہ راڈ لگائے ہیں، اب وہ نہیں لگ رہا، پتہ نہیں بیچارے کس طرح، یقین کریں جس طرح ہمارے بچے تو موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو ان دنوں پہ وہ یہ چھٹی دے رہے ہیں کہ جی اتنی 3 چھٹیاں ہیں، لیکن کوئی سکھ سو دکھ، انسان نے جانا
हाँ कुछ अपनी ग्रोसरी करने हैं या किसी के नहीं घर बल्कि जाना मामा कोई मजबूरी, बीमार हो सकता है। मैं तो कह रही हूँ कोई मजबूरी है क्या हाँ। है। और इन दिनों में लोगों के घरों में शादियां भी हैं इतना, अब रमज़ान मुबारक से पहले शादियां ही शादियां हैं, तो यकीन करें ना, एक पाशा मुझे दिखा रहा था कि किसी की गर्दन पे ना डोर फिरी है और इतना ज़्यादा, मैं बता रही हूँ कि कहता मैं नहीं देख सका, और मैं कहता आप देखोगे तो नहीं भाई हमने तो खुद नहीं देखनी। मैंने कहा अल्लाह पाक सज्जनों दुश्मनों पे खैर, किसी को भी कुछ ना हो। ये जो एक इवेंट इस तरह अल्लाह ताला माफ़ करे मनाया जा रहा है जिस तरह एक इबादत होती है ना, लोग स्पेशल कपड़े सिलवा रहे हैं। जोरों शोरों से करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, और कह रहे हैं जी ना वो पतंगे मिल रही हैं ना वो चरखियाँ मिल रही हैं, और गरीबों को देखो वो और कह रहे कम हैं से कम छोटे से छोटा गुड्डा 500 से शुरू हो रहा है। जी। तो जो गरीब हैं जिनके घरों में बेचारों के रोटी भी नहीं है, तो वो कह रहे हैं जी ऐसा करे कुछ सस्ता कर ले कि गरीब भी ये मना ले, हद हो गई है भाई, आगे रमज़ान मुबारक की तैयारी करो। तो वही ना, हमारे बच्चों को इतना कोई शौक़ नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब ये 25 साल के बाद तो ये दोबारा इवेंट मनाया जा रहा है, तो उस वक्त हमारे बच्चे तो बिल्कुल छोटे थे। आपको पता है पाशा अपियाँ उसकी वो लड़कियां थी, उन्होंने क्या करना था, और मेरे भाइयों को बिल्कुल शौक़ नहीं था गुड्डी उड़ाने का। और बल्कि ये जो मेरे बड़े भाई हैं ना, तो ये आ रहे थे उन दिनों भी ये गुड्डियाँ बड़ी उड़ाई जा रही थी, तो उनका ना उन्हें पता ही नहीं चला, तो ऐसे डोर फिरी और उनका इतना कान इस तरह कट गया। तो वो कहते मुझे मतलब ये क्या हुआ, चुबा जब देखा तो वो इतना ब्लड निकल रहा, और ये घर नहीं आई है। इनके जो मेरी खाला के बेटे हैं ना, जो मेरे देवर हैं, तो दोनों ये फ़ौरन जल्दी चले गए सर से, उधर उन्होंने टांके लगाए। जब ये घर आए हैं तो हाँ अम्मी परेशान, हम लोग क्या हुआ क्या, कहते जी डोर फिरी और कान कट गया, तो फिर हॉस्पिटल गया, टांके लगवा के आए। तो वही चीज़ें आज हम लोग याद कर रहे थे कि अल्लाह ताला तो अपनी हिफाजत में रख हर इंसान को, मतलब कितना खिलवाड़ होगा, पैसा तो पैसा, और उसके बाद कितनी जानों का ज़िया होगा जी। लोगों ने स्पेशल करोड़ों रुपया लगा रहे हैं जी, लाखों रुपया लगा रहे हैं, और छतें इतनी बड़ी बड़ी जो है ना बुक की जा रही है। और शालामार जो हमारे पास है ना बहुत बड़ा बाग है, तो वो पहले कह रहे थे उधर, अब कह रहे हैं जी उधर नहीं, पता नहीं अब क्या होने वाला, दुआ करें शाही आप। किला, शाही किला, अच्छा हाँ ये शाही किला तो शाही किला में बादशाह पहले कह रहे थे वो वहाँ पे मनसूख कर दी गई है। हाँ। तो बस यकीन करें ना, अल्लाह ताला बस अपनी हिफाजत में रखे, इतना डर लग रहा है जी। आप भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।